Yay! From Ate Trisha, Tita Jen. Ano yan? Ako plus. Maintain brief. Uy! Today is from Mama and Papa. Yeah! Pangkape. Ayun pa. Kagita kami niya. Uy! Damit ulit. Suot niya na. From Trisha. Joy. Uy! Uy! Yeah. Today from Ate and Kuya. Ito yan! Yeah! Uy! Paldo ka nga! Kuya Will! Yes! Uy! Uy! Papa from Mama. Suot na. From Jade. Jade, ha? Asa ako, plak. Alam ko. From Jeff. Yeah. Thank you, Jeff. From Papa, from Ate. Thank you. Pwede na. Rami-rami naman ang pera to. Wow! Oy! From Mama. Oh. Wala, palitan na yung wallet ko. Oy! Papa, from Jade ulit. May ba? Thank you. From Mama ulit. Diba? Ben. Kasi ayoko naglalaban ng mga bacon. Ay, ganda. Oy! Oy! Nilobat. From Tricia. Oy!
Uy! Wow! Yung wishlist ko na, dali. Hey! Ah, wo? Ang ganda ng gift. Yeah! Yun lang. From Jeff. Ito para konsyerto yan, ah. Ay, marami. Tumama from Trisha. Uy! 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 Eh! From Papa. Tumama from Ate. From Day. Uy! Wow. Wow! Wow. Tumama from Trisha. Hey! Oo nga. Wow. Tumama from Papa. Uy! Thank you! Thank you, kumare. Mhm. Mhm. Mga pampalagi. Mars, ano bang masasabi mo kay Jeff? Pakita na yan! Wow! Gift to self. Wow. Dati, pinipindot lang. Oo, ngayon na. Ano sabihin, baka di na ako bigyan. Alden, Ay! baka tumingin. Alden! From Trisha. Oh? Uy! Uy! Ang cute! From Mama and Papa. Hmm? Ay, babasagin lagi. Uy! From Jay. Hmm? Uy! 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 Kasha. From Mama and Papa. Yung Suot na. kailangan na kailangan. Yes! Yes! Wow. Picture frame. Mama. Stress sa pa. Ah. From Trisha. Ano? Kailangan pa daw. Ayun na, Kailangan pa, dalawa na. Ba't ka gumagawa ng problema? kailangan pa daw yun. Kailangan pa dalawa lang. Ah! Nandun na yung lalagyan. Kailangan. Wow. Wow. Pag din po. Okay. May laman sa loob. Ilan million? Pagmamahal. Strap. Sarap yung pagmamahal, Jeff. Okay, Merry Christmas. Merry Christmas. Yun na yan. Mama and Papa. Mhm. Eh, ganda naman. Ay, bumabay. Thank you. Okay. May malaki na ulit akong mug. Siya from Day. Hey! Wow. Uy! Ah, May 5,000. baka may laman pa yan. Ikaw na bahala. From Mama and Papa. Yay! Balya yan. Kailangan ko din to. Thank you. From Kuya Deb. Uy! Yay! Yay! From Mama and Papa. Patungan ng computer, ng monitor. Para hindi ako bukod. Yay! Trisha. From Trisha to Trisha. Oh, maligno. Galing dito kay Trisha. Oh my gosh, I love you, Trisha. You're so good to me.
Alam mo yung gusto ko di siya. Oo, ako. Di siya talaga. Ano na kailangan? You didn't have to. Next. Uy. 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 From anong from ate? Hey! Ganda ng ulo niya. From mama and papa. Ano yun? Ito na yung makikita ko. Kaya sambal ka. Okay. Kailangan ko din to. Nagtitingin ako sa Shopee ng patulog. Ako na bahala sa patulog mo. Supply na yung idea. Ate from Jade. Yay! Coach. Coach, coach. Coach, pass mo. From my love, so sweet. Nintendo Switch. Killing my inner child. Actually, nagamit ko na. Wala na dito. Gamit na. Thank you. Uy. Ayan. From mama and papa. Sorry guys, yun sila. Uy. Ito. Thank you. From mama and papa to ate. Hindi ko alam kung Tawel. walang tag. Ay, galing sa akin yan. Nahulog ang game tag. Yun o, nagpalalunan ko lang kung wala yan. Thank you. Nalalo ka sa wifi. Nagkapunay lang to ko dyan. Nagsan mo, nagtipid na. Basta kami ito dati. This. What the hell? Sabi ko na nakita ko na yung box na ito dati. Ay! Hindi ko wala. Narinig? Oh my gosh! Why? Why is out? Paldo talaga. Bawi yan. Rosmara, bawi yan. Pinasok sa fake pass. Nagparinig ako, pero hindi ko yun mean. Sino tamaan? Shock lang ako doon, pero thanks. From Gladys to Gladys. Wow. Watch. Ulit. Thank you, Gladys. Ganda nito. Yan bang muna? May partner yung media. Para sa tamang pahinga. This. From Mama. Ay! H&M. Ito yun. Sponsor lagi Mama yung suit namin tonight. Thank you so much. Bal na yan, ang bal. Dalawang buwan. Mama gang. Pouch. Yun. Thank you. 영원히 남아 달콤한 추억